بالمو السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا اوكي بالمو بتا منا فناكا افيدي sur l'arrestation de Diéné Sogodoro. Ça, c'est mon avis que je vais donner. Mon avis, c'est mon avis. 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 So. Ok, amena Diéné reka kuma dɔw la mɛ fɔlɔ. Ko Diéné Sogodoro. Kabe, ok. Aketo. Ok, nanga ta alala 1 2 3. Ok, j'ai assez partagé la vidéo. Ok, 1 2 3. Ala mede. Asa dole lu. Waka ira ka fo mete fle kaso kono de am bebe se ka yere soro kaso kono. Munum dogole no kanga bo ko luga keleke. Am dogole no ay boki. No ti bo. Ko be am mete biabe kaso kono. Do ere tew. Asa dole lu. Waka ira ka fo mete fle kaso kono de am bebe se ka yere soro kaso kono. Waka ira ka fo mete fle kaso kono de am bebe se ka yere soro kaso kono. Waka ira ka fo mete fle kaso kono de am bebe se ka yere soro kaso kono. Munum dogole no kanga bo ko luga keleke. Aw dogole no ay boki. Munaw ti bo. Ay bo dron. Munum dogole no kanga bo ko luga keleke. Aw dogole no ay boki. Munaw ti bo. Mais ay bo. Ay bo. Ay bo. Ay bo. Ay bo dron. Ay bo dron. Am bebe video de kew. Mais pourquoi on bi dogo on bi bo. Mais ay bo. Ay bo. Ay bo. Wallahi ay bo. Ay bo dron. Am bebe video de kew. Mais pourquoi on bi dogo on bi bo. Mais ay bo. Ay bo. Ay bo dron. Am bebe video de kew. Mais pourquoi on bi dogo on bi bo. Ay bo ke. Munaw bi dogo. Problème be de munaw bi dogo. Moi dogoli aw ba conséquence do la taw bawdu. Ok. What's no video be ke bi body. Wallahi. Video ko ni koro bi body. Te cash. What's no video be ke bi body. Mune bi dogo. Pourquoi tu te caches? What's no video be ke bi body. Mune bi dogo. Pourquoi tu te caches? Iboke.
Iboke. Jaja boli betese ka bokwe. Betese ka bode. Betese ka bokwe. Voilà. Ameni kante ninke bo folo. Minu ba fa o be ka bo. Aw be ka bo fo profilu ko fe. Aw ka bo masku ko fe. Ay na ujo kene ka nga faso kene ke. Sigatala. Betese de. Awo. Ne toko ni jamu de be nga passport ka. Ntoko ni jamu. Wode ba ka passport ka. A trafiquer l'intérêt. Jere sogo dogo mina ba yo kele be ka passport ka. I sogo dogo. Ko le be ka identité ka Mali kono France. Na wolo se ba o de kele ma. I sogo dogo. Vous connaissez qui est bête dans l'histoire? Qui est bête dans l'histoire? Personne n'est bête dans l'histoire. Ok. Valma ayo mede ame ñongo deme me ante ñongo choro parce que Facebook j'aime na partager kama ou pousser qui if ta sur 6 années non ni na be li na 1800 personnes 2000 personnes au lieu de ben drone j'aime ni partage ay rek ay de ubi nege ubi kubi yiri ubi la yeri sans faire claka ajoute gagner partager kela obemi j'aime kela obemi alna be 100 euros bossi ça ha obe na dokede ay bodron kan ñogon shu kan ñogon bla mana kuma foni ko juula dron mo fanu baneni me claka akila di aminana pourquoi Nasra churo ni yoroma. Oh, abeja naloma de ni bi continue. Nasra churo ni yoroma abeja naloma de bi continue. Wa mo ke kuma e bi yere retirer. Awo parce que ne toko ani jamu awo de bene ka passport ka. Ne toko na jamu. Awo aw chama be pla kuma chama oni fonda. Aw si toko ta ka Facebook ka aw si jamu ta ka Facebook ka anyeda ta ka ate video ka onyeda bole. Aw papa ka donete. O putre. Aw papa ka donete. O putre. Aw papa ka donete. Aw papa ka donete. Aw papa ka donete. Anyebe jena so do kele minade o de bene ka passport ka o de bene ka Mali carte d'identité ka o de bene ka France fait beka o de bene ka génétique fait beka. Donc moi je ne suis pas une bête quand formé Anna m'a suivi bêtement quand a vu la danger bêtement quand ko beke bêtement non. Donc moi je ne suis pas une bête quand formé Anna m'a suivi bêtement quand a vu la danger bêtement quand ko beke bêtement non. Donc moi je ne suis pas une bête quand formé Anna m'a suivi bêtement quand a vu la danger bêtement quand ko beke bêtement non. Ah ni yoro aydi diko Kasim diko era min kalane no ibe American ibi nyele nendo ibe ko kalama ebe kla kata tugu wo kono fene no fe wo kono wokloni wo kono kafri wo kono wokloni wo kono arnaker I kalane no katwa ko bêtement ka sui bêtement ka kla ke warta ka dama abo dum bêtement Kasim amalo wallahi États-Unis gien dans des quoi ni nana ni haklima yele fo kata buru fera do na haklita yele tuguni gene refleni atasku bêtement katuka ko bêtement ka ko beke bêtement afle voici la conséquence ubil nege kila yeresi iri sanfe ku ube tegere fo ka tegere fo kila yele iri kan ka tegere fo kila jigi duguma angala mere ka tembo sui bêtement ka tumo ko bêtement afle on le vini sur vidéo là de vive qui pousse donc qui bloque moi folie là qui nyagri qui chou afle musofle des problèmes na 2 millions dira assez tout ma 2 millions be rebe se kata avocat kulawa aka 1 million 500 bola dola ko di jenema kafrika de kodo faso kuma sulu din wo kono arnaqueur wo kono proxénète wo kono gigolo aka 1 million et quelques bola dola ka wara klafla aka clanche di jenema dono nasra be ka jenes soutenu parce que ni ko ni jalen do ay parce que jene a clashé ale flene ni do fois ma ate ya fayma wate nyine ko fana a fait fen ko la mi abe escroya de ka tugu seder mo ko luga jamani drone kama no te jene mineli jara e toro parce que jene mi fois ma ote boa kono wate ya fa fana ka sara marak nanga me faso jo anga jo sharia kono
Nanga jamana jo anga jo sharia kono. Atukwa ne be mali jo ke sharia kono. Parce que ne dogolente. Peut-être ni fana ku dogole no me se ga n'importe quoi ki. Ne dogolente le jeunesse ko dogo elle est réelle. Elle est flo nyogoro tugum na wa Allah. Awo me se ga interpeller nga kuma me se ga interpeller. Awo me se ga interpeller nga kuma me se ga interpeller. Awo me se ga interpeller nga kuma me se ga interpeller. Chama me ga kuma sigi si se ga mene. Ushi c'est foirou do. Donc on a taillé au dos. On a dogo danger. Ko boli de. Ko boli ko conséquences de bala. On a taillé au dos le. Wallahi. Awo, mais je ne sais pas dogo irisigita. Ne ni nyokona chama. Amunu me video ke kone. Mo me video ko gunya na maske. Ne nyela ne ka video te. Komite YouTube ka. Kami ko nyela maske le me munati. Oti. Na video te ko dogo le me écran ko féminité de danger. Avec danger total. Total. Ne kuma ufo. Ne le ba do conséquences munubula ba de danger avec danger total ne kuma ufo ne le ba do conséquences munubula ba de danger avec danger total ne kuma ufo ne le ba do conséquences munubula ba malika yere de ale de ni mo do be nyogona malika yere malika yere de ale de ni mo do be nyogona malika yere Malika yere de ale de mogo do be nyogona Malika yere awo ale yere de ale principal la yere il a fallu ko wono kafri yere jeunesse ko dogo di Malika de be nyogona jeunesse ko dogo di Malika de be nyogona jeunesse ko dogo di Malika de be nyogona na te che ka boko na sira churo ni yoroma abe jannalo ma de ni bi continuer na sira churo ni yoroma be jannalo. Voilà, Malmao, assalamu alaikum, toujours wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon, nika klina mi akola ayreaye jeo jema ke ala kama chama mela abebe laban tande. Bon, oni kafokuba mine kai président fani nou me président banini. Parce que nango démocratie de parce que yal nere adila ka nere banin bon commentaire là nana nega commentaire là ka nere banin bon nin de fo Francis Djeliba nyana kabini kwamna ne ben sembo akonu nango faso joma se moko burujama faso joma se moko nennima no de fo ali nyana ngo bon nin nennin kon bala ne ben sembo la. Voici les conséquences. Il y a conséquences de 600. Il y a conséquences de 600. Ayreka musofle ne bolola ni ta teka mene wako wa shishi fana teka boa kola. Bon, nous des fois Djeliba yana de ngo Djeliba ne ben symbole na parce que en flèche situation minani en benanga klina de do ni ka klina makeni mogota e fo e ka boye ko fanini ko banini al ni ko arasa chekan ubi fanini ubi banini an ni ko arasa cheka jugu ubi fanini ubi banini bon sidere mogo yere dronte ninni ke de côté bere do parce que côté bere be banini ke côté bere be fanini ke mais ne be kan ta fo ne semboala kumina ne beaucoup de fois 600 donc je ne suis pas là à accuser un seul côté parce que anga famialu tisika ke kele diere ala diere daw tukwa de la beniga famial de do e ba soro 600 no amta école la 600 classique no maître be fait no ke ne bode o ko ne islam exemple di mo chama ne bode fo karamo do ya fotan e ma famia parce que abi komi classique de do apta classique no maître be kuma fo beta famia o ala fana be kuma do fo beta famia ti donc kuma yere la nyini mi ebe se ko arasa ere doke e ma famia mene ya famia ou bien ne ko anet se ka to arasa ko o mase mo ka fo ko be ne fane ni kane banini
ou bien ko fo diago ka tugu côté dɔ kɔ ou bien fo diago ka kɛ IBK fɛ ni ma kɛ IBK fɛ i fa bɛ neni i ba bɛ neni ou bien ni ma kɛ mɔgɔ fɛ u b'i fa neni hali karamɔgɔ n'u critique u b'i fa neni u b'i ba neni mais en réalité tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ko maliyɛnw bɛ démocratie kɔrɔ dɔn parce que u taara fɛn de ta ka na ni fɛn ye u tɛ fɛn min dɔn o de kama jamana cira bɔgɔbɔgɔ pewu ka ci pewu parce que n'a sɔrɔ hali hakili b'u la k'u bɛ ko kalama ni Diko k'a b'a ka meeting organiser u b'a fɔ ko o tɛ kɛ parce que olu yɛrɛ tɛ démocratie nin u t'a kɔrɔ dɔn olu kɔni ɲɛ bɛ fɛn fɛn la dɔrɔn k'olu to yen u k'u ka wari suɲɛ a banna bon nin bɛɛ de bɛ démocratie kɔnɔ ni ko la liberté d'expression américain ko anglais la bɛ fɔ ko free speech freedom of expression i bɛ président fa neni i b'a ba neni i b'a somɔgɔ bɛɛ neni foyi tɛ k'i la wa foyi man kan ka k'i la fana n'a sɔrɔ ko liberté d'expression liberté d'expression liberté d'expression n'a sɔrɔ ko liberté d'expression tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ jamana kɔnɔ ne b'a fɔ ko nin ka ɲi dɛ mɔgɔ de fɔ sisan n bɛ ka n ka avis de di parce que n'aw ko aw ta fɛn ta ka na n'a ye fɛn ye ka aw ɲun fɛn kɔrɔ aw tɛ se fɛn min kɔrɔ e ko ko mɔgɔ kuma o kuma y'a ja k'o fɔ nin fana ye kuma dɔ de ye o de yan i bɛ président fa neni i b'a ba neni foyi tɛ bɔ a la wa foyi man ka bɔ a la fana ne ka faamuyali la donc liberté d'expression a y'o de kɛ a ye président fa neni a y'a ba neni o fana ça c'est normal parce que n'a ko ko mɔgɔw ka fɛn fɔ fɛn min ka d'u ye nin fana y'o dɔ de ye o faamuna o ye ne ka hakilina de ye wa n b'a dɔn fana o de ye loi yɛrɛ mais n'a sɔrɔ maliyɛnw taara loi wɛrɛ bɔ k'o fara u ka liberté d'expression nin kan o kɔni o kɔrɔ k'u tɛ liberté d'expression yɛrɛ kɔrɔ dɔn min tɛ se ka bɛn liberté d'expression na sisan i k'i jɔ sisan n b'i faga k'a fɔ mɔgɔ ma n b'i faga ka mɔgɔ menacer intégrité physique k'a fɔ n b'i faga n bɛna bombe dɔ yan na n bɛna nin kɛ o de kɔni o tɛ bɛn parce que o ye ka mɔgɔ menacer de mais ka verbalement la o kɔni ça problème man ka ko la ou bien fo a ka liberté d'expression ni ta ka bɔ constitution na 1.1 trait parce que Mali c'est un pays maudit k'u tɛ kɛ a ɲɛ kan a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ bin mɔgɔ kan justice tɛ yen la raison du plus fort est toujours la meilleure raison au Mali est toujours la meilleure raison la raison du plus fort est toujours la meilleure raison. Voilà les conséquences. Ne fana bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna vidéokɛlaw ɲɛna activistes ɲɛna politique mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'i ta nin kɛ diyagoya tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka tugu karisa kɔ diyagoya tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka karisa lamɛn diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɛcogo dɔw ye bon i tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ neni k'a ka tila ka tugu i kɔ ne kɔni ni ne neni ko la ne tɛ tugu i kɔ o ko la ça c'est moi o ye ne t'o kɛ wa i tɛna ne forcer fana k'a fɔ ko ne ka tugu karisa kɔ n t'a kɛ. A filɛ muso filɛ nin ye problème na j'aime kɛlaw bɛ min partage kɛlaw bɛ min ko don min na yɛrɛ a kan ka transférer mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ pour que même 1800 bɛ kɛ a ka ligne en direct hali 1000 tun tɛ hali 100 tun tɛ kɛnɛ kan a ye sabali a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ la quoi voilà bon ne ka faamuyali ye dɛ liberté d'expression a y'o de kɛ bon ne bɛ kuma jɔ yan ten kuma ka gɛlɛn a bɛ taa fɛnw ta ka na a tɛ fɛn minnu kɔrɔ dɔn yɛrɛ ko a bɛ taa tubabuw ka loi ta ka na fɔ k'a bɛ na n'o ye jamana kɔnɔ a yɛrɛ to hali o kɔrɔ dɔn a t'o respecter comme ale fana ko k'a bɛ silamɛya attaquer n'i ko i bɛ silamɛya attaquer ala yɛrɛ fana b'i attaquer dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Parce que nin ko ninnu bɛɛ bɛ ban walahi kana mɔgɔ si dɔgɔya nin ko ninnu kama farafin yɛrɛ filɛ farafin ka ko foyi tɛ laban farafinw kana jama wɛrɛ sigi min ka ca ni CDR ye dɛ a si tɛ taa ɲɛ adama ninnu si ma taa ɲɛ wa nin ko ninnu si tɛ taa ɲɛ o de kama ko maa ni maa bɛ kɛlɛ k'i tɛ sinikan fɔ mɔgɔ ye dɛ n'i ye sinikan fɔ mɔgɔ ɲɛna ko kɛlɛ bɛ ban ko mais ko sinikan tɛ ban dɛ an filɛ o de problème kɔnɔ sisan kɛlɛ ninnu bɛɛ bɛ ban mais sinikan nin tɛna ban dɛ aha kana Mali kɛ mɔgɔ si la o ye ne ka philosophie ye dɛ o de kama man ne ye ka ko dɔ kɛ mɔgɔ la ko min bɛ to a hakili la c'est pas bon voici les conséquences tɛgɛrɛ fɔlaw bɛ min a bɛ min
ok ne b'a to tan c'est ni tɛmɛna kan n bɛna to k'an yɛrɛ répéter dɔrɔn de silamɛya tɛ attaquer dɛ kafirika ninnu b'aw nɛgɛ k'aw bila mɔgɔkɔrɔbaw nini na jeliba i ka foli bi yan dɛ i y'a faamu wa ale ni tonton Kabanɔgɔ fana n y'a fɔ i fana ɲɛna ko bon n ko nini ko ninnu ne t'a la quoi n yɛrɛ kun ko k'an ka débat kɛ mais n ma se k'i lasɔrɔ